Okay, let's continue with our topic on introduction to MATLAB. So where are we? So previously, kani siya, you can just try this inputting this one sa inyong kaugalingon na MATLAB in your own PC or laptop or even sa cellphone, pwede. Excuse me. Now let's try to do some interesting thing on MATLAB, and that is plotting a function. Then later on, we'll be plotting data. So take a look at this. Kani siya. Very simple equation. Uh, y equals sine 3 pi x, and we're gonna plot this at this range from 0 up to 1. So taga na itong values ang x. Say it is sampled at a sufficiently large number of points, xy, joined by straight lines. So we'll try that. So suppose we take n plus 1 sample points. Let's say ang n nato is 10. So there will be 11 sample points nga ma-distribute within 0 to 1. Okay? And it is spaced equally by distance h apart. So let's say we have n equals 10. So ang h nato ang ato ang increment, i-divide naman nato na siya. H equals 1 over n. And then narin tayo value sa x from 0 up to 1. Tapos increment nato is h, right? H is kana. So this is technically a row vector. Okay, row vector. And then this x, ato na siya i-substitute sa y equals sine 3 pi x. Okay, so for each value sa x, na siya value sa y. So ang x nimo is daghan man to, di ba? From sa 11 ka points from 0 up to 1. Tapos, so for each value sa x, 0, na siya value sa y, 0.1 nga x, na siya value na po sa y, and so on. Pud sa, na ma-complete na siya. So, ang length sa x should be the same. Should be the same siya sa length sa y para maka-plot ka. Okay, ang pag-plot nimo is correspondence man na, di ba? X, y points. For every value of x, na siya value sa y. So, plot na siya diha. Depende kung unsay itsura ana. So, that's sine 1. So, ana gyud na siya ihang plot. Okay. So, as I've said again, mo na siya atong point. So, from 0, increment kag h, tapos 2h, 3h, and so on, tud sa maabot ka sa 1. And in this case, h is 0.1 because we define n to be 10. Okay, no, depende sa imo n, mo vary po na imong increment. So alternately, we may use the command line space. Okay, so ato sa i-type ni siya. Kani kopyahon. Okay, so we have that. Okay, if we type n, atong n nato is 10. Ang h nato of course is 0.1. Okay, and then ang atong x is a row vector. So we have 11 rows. Okay? Or 11 columns, I mean. Okay, ana man na siya. Zero. Your x is ana man siya, di ba? 0, 0.1, 0.2. So this is actually 1 by n row vector with n columns. Right? So n siya columns is column 1, column 2, column 3, and so on. Okay? So we have our x here. So natin value sa x. And then we can get the values of y later on. So alternatively, instead of defining this nga is binagsa siya, why not mo gamit aning line space or linear space. So diha na siya gikan.
So this is a built-in function sa MATLAB na ito na ang gamiton. Okay? Where A is uh, starting point, tapos end point. Ang range na siya. In this case, this is 0, this is 1. N is the number of points. Could be 11, could be anything, 20, 100, depende. So, muna siya ang number of points. Okay, this is starting point and then the end point. So, A, B, N. That's why naataan. So, ato din kopyaon. So, if we do that, ito sa clear command, we do that. So, automatic na siya. We don't have to define anymore X and N. The MATLAB will give us automatically the values of X depende kung siya na bahala nag-divide sa kani from 0 to 1 basta 11 points tanan. So equi-space na siya. So if we look at X, so kana siya, right? Ang MATLAB na automatic configure ba nga from 0 to 1 siya tapos 11 points tanan. So siya na nag-divide. Okay? So masayo na siya nga command, right? Isa ra ka line. Then we will go on and substitute all the values of X to obtain the values of Y. Okay? So, kuan pasabot naman ani is this is X, right? Oh, sorry. So this is X. Ang values niya is 0, 0.1, 0.2, and so on. Then you substitute that here. Okay? So each value sa X na siya corresponding value sa Y. For value of 0 na siya Y, for value of 0.1 na siya Y, for value of 0.2 na siya value sa Y, and so on. So automatic na siya i-calculate sa MATLAB for us. So if we ito na i-enter diha. So ang value sa Y is tara. Okay? And take note nga pareha silang length. If we compare length sa X, should be the same sa length sa Y. So 11, 11 para mo error man na siya basta dili equal ang number of elements kung mag-plot ka. X should be the same number sa number of Y points. Then we just do this command, plot XY. Then the MATLAB hatag siya og plot sa kanang ato ang X and Y. So kani nga function nga Y equals sine 3 pi X. Okay? There. Okay? So muna ang plot nato. So dili kay siya nice, right? Kay kuan man siya. Start siya sa 0 of course because it's a sine function. If cosine na siya, start siya sa 1. So di kay siya nice, medyo di kay siya fine ang mga points ba kayo. Of course, 11 naman ka points. Mas manindot ni siya ato ang curve, mas smooth na ni siya if paragkano na to ang number of points, say 100, 1,000, so on. Okay? So we can change n a bit larger to get a better plot of the function. Okay? So atong usbon, balik ta sa just click the arrow up katong line space, tara. So instead na 11, let's say 100. Okay? So na tayo X, tapos calculate na balik sa Y. Tara. Then plot XY. Okay. There. So mas nindot na siya, mas smooth, right? Mas na siya, mas daghan ang points, mas nindot ang imong output sa graph. So we can improve sa kadi nga graph kay tanaw na to ani nindot na ang plot pero di ka siya informative. Wala siya label ba unsa ni siya nga graph, unsa ning x-axis, unsa ning y-axis, okay? So we can do that by putting a title and label of our graph. So we can put a title, ato na siyang kopyahan nga command. So ato anang So this is single quote. So dapat inana ang iyang mo
na na iyang color coding ba basta sakto siya. Gi-enclose ang title sa graph with a single quote. So tanaw na to ang graph na siya title. Ay tara. Title niya. Okay. Sunod, you put a label sa x-axis. So x label. So kana ra ang command. Okay. You may put sa may colon or not. Okay ra. So tanaw na to balik ang graph na siya x label, x-axis. Medyo nice na tanaw na tong graph. Then also for the y label. Oh, so tara, na siya y-axis nga nakasuwat. And then pwede po optional na siya. Type tag grid on. May tabuan na is na lang siya grid for aesthetic purposes. Paano lang, pa churva X. And then you can also do this kaning instead na mag-change kasi imong kuan ba. Instead na di kaganahan nga blue line siya tapos yeah, blue line siya. So pwede po ingon ani imong pagka-plot. Okay? So itong i-kopyaon. So may tabuan ni is instead na blue. So ang plot na to ganina is xy naman to no. Pwede din siya butang anong ikatulo nga argument. Meaning ana is si character sa imong curve sa pagplot ba. This is color red. Tapos each point is x mark. Tapos between points kay connected by a line. Mo siya yung nana. Right, mo siya man ani. This is point 1, point 2, point 3, point 4. So x mark siya. Tapos each between x mark connected by a line. Okay, so inana. So that should be the graph ani. Oh, why? Ah, like na. So dash na to siya kadto ganina is na direct na to kopya diri lahi to siya ka character. So it should be this r dash tapos x. Okay, so pag plot ana. So na-change na siya. Ay. So mind you nga tanaw na change po so na bag-o ang pag-canvas na plot so nawala na butong title and labels butang na pud nimo balik. Okay? So pwede ingon ani ang style sa pag-graph. So depende na kasi klase na siya. Gamit ni siya if nana kay multiple graph bitaw niya i-distinguish nimo ang kada graph. Ang isa kay ingon ani ba nga pagka-plot, ang isa kay straight lang na line, ang isa kay color black, color light, color depende. So muna siya ang some of the symbols na pwede nimo gamiton sa pag-plot. Muna siya ang color coding Y for yellow and so on. Tapos ang line is pwede via dot or pwede circle, pwede X ganina, pwede plus and so on. Tapos ang pwede kinani ang pag-connect, you have point, circle, X mark, this is plus, then pag-connect nimo pwede star, pwede dotted, pwede katong colon or dash dot or dashed. Tapos mo na siya ang coding. So it's like may nani imuhang kuan X, plot XY, tapos pwede yellow, tapos dot dash. Okay, pwede na. Or pwede pwede blue, tapos circle ang imong i-connect. So depende nimo, you can actually explore more of it sa inyong MATLAB. So
So several plots as I said kanina nga pwede di mo plot sa isa ka figure, several plots. So take a look at this. So ato na i-try. So kanina case is so muna siya ang so sa kanina portion kani this is the first plot. Okay? And this is the okay. Mali. So this is the first plot. We have X, Y, and katong code. And then this is the second plot. X. This is X, this is Y, and this is the code. Okay? So sa first nga plot, ang color niya is K, which is black, and it's just a straight line. So smooth curve lang na siya. Then ang second nato nga graph is katong cosine 3 pi x, and ang ihang code is green ang color tapos straight line gihapon. So if you do that, dash na sila. So take a look at the graph. So ito na. Alright. So ang first nga graph is katong black, kaning K. Alright, kaning K. And then the second graph is katong green. So the first graph katong black, mo to siyang katong xy, ang y na to is sine 3 pi x. Ang katong green, mo na ni siya ang katong cosine 3 pi x. Okay? Then we can put legend sa kaninga graph para makita siya, para dili ka siya libog, para ma-distinguish siya reader or even yourself kung which is which ang graph. So let's put this command. So automatic na ni siya kaning legend bitaw nga ang title sa first mo correspond siya sa katong title sa first nga graph, tapos ang second nga title sa legend is mo correspond sa second curve sa graph. So if you have 3 graphs, tulo po na imong legend, automatic na siya mo identify. So if you look at the graph, nakay legend, right? Katong black mo to siyang sine curve, ang green mo to siyang cosine curve. Then butangan natong title, which is of course the title is multiplot. So katong title multiplot. Tara, na sa title. And then of course the X label and the Y label. Yeah, you have the X-axis label and the Y-axis label. Ito mabutag grid on para patchoy sa graph. Okay. And then so there are two ways para maka-plot ka og multiple graph. Pwede ingon ani nga mausa na siya. Or i-separate mo na siya graph. Ang ikwa na. Separate og graph kana nasa i-plot na to una ang kaninga. Okay. So ang first nga graph is katong sine curve. Right, katong sine curve ni siya tapos sa red ang color and then line ang ihang curve. And then natin hold on. Okay, hold on meaning pag man anig plot, i-hold na siya nga figure tapos pag next na nga figure dili siya mapulihan ba, ma-superimpose siya, madugang. Unlike kanina nga wata nag hold on,
Pag na kay plot daan, pag another plot is mapulihan to ang isa, so bag-o na sa nawala tong previous. Whereas kung hold on, mapabilin to siya, so matapot, madugang siya. Okay? Importante kinang hold on. So, natay first na graph. Since natay hold on, di na siya mawala. Ang next na graph is ma-add lang sa ma-add siya diha, masumpay. Okay? So, teka lang, this ako ning i-type. So, plot x. So, the same gihapon, xy. But kani siya is lahi na. Okay. Since, yeah, the same na, so ma-superimpose na siya. Kani siya is color green lang, tapos X mark. And then hold off. Ay, sorry. Forgot the comma. So, tara. So, na-superimpose siya, right? Ang isa katong red. Then, the same graph naman siya. Ang isa kay green lang og X mark. Okay. So, that's two ways you can plot multiple graphs in just one figure. Pwede ingon ani nga style or pwede pod kani nga style. You can just use hold off and hold on. So, this will be part of your problem set. And sa module na siya na ko gihatag dito nga mga sample nga mga or exercises nga pwede ninyo ma-practice. Okay. Now let's talk about katong isumpay na siya. We have row and column. Ganina i-separate man ang row ang vector, ang isa separate man ang column vector. Now this time around is two-dimensional. Ang kinasad mo ani two-dimensional, right? Katong Vigenère, Caesar, those are two-dimensional katong two-dimensional array nga example. This time around is sa MATLAB, masayon siya. So, wala na kayo kailangan wa siya'y kuti, di siya langas. Nindot siya ang kani sa MATLAB, masayon siya masabtan. So, when you talk about two-dimensional arrays, these are rectangular array of numbers having m rows and n columns. That is referred to as m by n matrix. So it is usual in mathematical setting to enclose each object in either round or square brackets. But MATLAB insists on the square ones, katong square brackets. So for example, when m equals 2, meaning ang row is 2, tapos n is 3, ang column kay 3. So we have a 2 by 3 matrix such as, ano siya? So this is a 2 by 3 matrix because it has 2 columns, so 1, 2, and we have 2 rows, 1, 2, we have 3 columns, 1, 2, 3. So 2 by 3. So how do we execute or put this in MATLAB? So sa command window, nauna na siya, have A equals open bracket. So we have 5 space 7 space 9, and then shift enter. So second row, we have 1 space -3 space -7, and then close. So that's our matrix for A, 2 by 3. Okay. Or instead of doing this, masayo ni siya. Kani siya nga case. Okay. So ana naman na siya. Pwede instead of doing that katong shift enter, masayo ni siya gamiton. So this signifies the first row. So we have 5, 7, 9. Tapos sa second column is sa may colon na siya, right? Di ba? Mama na siya ang vector, column vector. The semicolon represents the new line, okay? Or new row. So you have 1, -3, -7. So it's still the same. We produce the vector A. Tara. Vector A.
Then we can know its size. So, unsay size sa A? So, instead of length, size na siya. So, size is dimension sa imong A. So, as expected, it should be a 2 by 3 matrix. So, muna siya ang result, 2 by 3. We have row, duha, ay ang column kay tulo. Okay? We can also do transpose sa kaning vector. So, ang A prime would mabali siya ba? So, instead of this, mahimo na siyang ang row mahimong column, ang column mahimong row. So, kani siya, ang row mahimong column. So, we have 5, 7, 9. Tapos, kani siya mahimong column. We have 1, negative 3, negative 7. So, this would be the A prime. Okay? So, if we do that in MATLAB, A prime is this. So, as expected. Right? 5, 7, 9, 1, negative 3, negative 7. And if we determine the size of A prime, it should be pabaliktad na siya. So 3 by 2 matrix na siya. Okay? So 3 by 2. So next is how do we do looping sa MATLAB. So sayo na kay na sa MATLAB. Kaagi naman taon kabaw naman taon saon ang looping, di ba, sa C. So it shouldn't be difficult diri sa MATLAB. So take a look at this. This is an example of a Fibonacci sequence. So sa Fibonacci sequence, recall nga, di ba ang Fibonacci is ana man to? Ano ba ni? Okay, so we have 0, 1. So ang next nga integer or digit is the sum sa previous. So you have 1. So ang next is sum niya is 2. So ang next na po is sum sa 2 ka previous. You have 3. Sunod 5. Sunod 8 and so on. So this is the Fibonacci sequence. So in MATLAB, in programming language, we can do this via looping. I-for loop na to siya para maka-generate og as many Fibonacci sequence as we want arbitrarily. So nag-start ta og F, let's say F for Fibo. So ang first element is 0. So sa MATLAB is always nga ang start sa index is 1. Unlike sa C nga ang start sa index kay 0. This time, kani siya sa MATLAB is para mas natural siya. So ang start sa index always mag-start sa 1. So this is f of 1 is 0. Ato establish daan. Then f of 2 is 1. Because out from this initial two numbers, we can generate the rest of the Fibonacci sequence. Okay? So nanatay f of 1 and f of 2. Next is for loop ta. For, this is the command sa for loop sa MATLAB. So for I, iteration I equals, so na naman tayo 1 and 2 nga element initially, so sunod nga niya is 3. Let's say stop ta og 20. So from 3 up to 20. And then shift enter, and f of I equals f of, so this is the algorithm. Ang next nga, so sa algorithm niya is, so this is f1 equals 0, f2 equals 1. So f3 is just f0 plus f1 plus f2, right? So f4 would be f2, f3 plus f2, or and so on, right? So in general, ang f of I is the sum of the two previous. So we have I minus 1 plus f of I minus 2, right? Then shift enter, and then n. And then I hit enter. So technically na-solve na ba? Let's try to, saan nasa f. So na-solve niya, right? Before loop for each f, gisolve niya. Right? Take a look at this. This is the first two numbers initially, 0 and 1. And then ang next kay 1, 2, 3, which is actually the correct Fibonacci sequence, right? So you can actually plot it, kaning nga command. So
Simple naman na siya. We can plot the Fibonacci sequence. So, ang x-axis is from 1 up to 19. And then, ang pag-plot actually ani is ang ratio niya 1 up to 19 and then element-wise division 2 up to 20. Okay? And tapos ang iyahang so unsay pasabot ani. So kani nga pagka-plot. So gikuha na to ang ratio sa sugod siya sa 1 up to 19 kani siya sugod sa 2 up to 20. So it's like gikuha na to ang ratio sa f of 1 over f of 2 sunod f of 2 f of 3 and so on. Tapos i-plot na to. So this is actually the ratio sa Fibonacci sequence sa kani nga the ith og the ith plus 1 nga sequence. So unsay kuan na niya, unsay significance. It turns out that this is actually the golden number. Right? It should be constant, di ba? If nakakuan mo sa Fibonacci sequence. So it's actually a constant. So that's the beauty of Fibonacci sequence. It centers around 0.6. So it's a golden number. 0.6 yeah. Right? So somehow mo na siya ang sa nature ba nga ang ratio sa imong arm og dinhi kani siya og sa imong arm is that's actually 0.6. Tapos kani sa imong hands o padulong dinhi that's actually 0.6 pod. So somehow mo reflect siya sa nature ang kaning Fibonacci sequence. So ila lang nakita ang observation. That's why they call it the golden ratio or golden number. Then you can put label and then put legend so on. Okay. So aside from that, MATLAB can also handle logical values, zeros and ones, true or false. Right? True for 1 and then 0 for false. And then some of the logicals, this is equal to, the same siya sa C, right? This is not equal to, unlike sa C case, not equal is ana man, diba? Exclamation point and equal. This is greater or equal to 2 sa pagkuha mo sa computer. Then this is x less than equal to 2. Next is while loop. So, diba man taon sa difference sa for loop and while loop, diba? Ang for loop is na siya fixed point starting and end. While loop is mas nindot siya if ang imuhang condition is wala kay starting and end point sa imuhang pag-looping but depende na siya kung naay condition nga dili na siya masatisfy ay siya mo quit sa imong loop. So mas applicable ang imuhang while loop diha ang dapita. Actually while loop can theoretically execute a loop forever. So pwede siya magsigig loop forever basta for as long as dili masatisfy ang katong condition. So take a look at this. So example, what is the greatest value of n that can be used in this sum? Sa kay greatest value ani nga. Let's say and get a value of less than 100. So saon na siya. So na kay problem nga unsa kahay pila ka ang n up to 3 ba, up to 4, up to 5, tapos 1 square, 2 square, and so on. Tapos ang sum niya it should be less than 100. Pila unsa ka dapat ang n? Okay? So we can do that using this algorithm, while loop. So ana naman na siya. So we have s equals 1, n equals 2. So initial na to is ang sum is 1 and then n equals 2
So na ko while s plus n squared is less than 100, right? So ang sugod nato is 1, tapos sunod kay 2. So pila dapat ang sunod nga mga succeeding numbers, pila dapat ang iyang increment or n para less than 100 siya. Okay? S is 1 katong sum. Okay? Okay, this is the first initial na to nga sum 1. So ang next ana is ang n niya should be 2, right? So ma-add na rin diha s, let's say 1 plus 2, 2 square. Tapos next na po ang sum plus 3 square. So i-add to ang previous. Tapos next is katong n equals 3, n equals 4, and so on. Shift enter. So the formula for s is s plus n square. Na, right? Shift enter. N equals n plus 1. Actually sa MATLAB, inaani gid ang iyang pag-increment. Unlike sa C or C++ nga n++ or plus n, sa MATLAB dili. Hindi siya inana lang iyang style, mas ano siya, di siya shortcut, but it's like medyo formal siya. So n equals n plus 1, okay? And then n. Okay, so if I hit enter, so I get the value of s. So tama, right? S is 91. So unsa ka ana siya nga unsa man ang n dapat nga value. So it should be 7 or it should be n minus 1, right? So n minus 1 s, so it should be 6. Later on i-check niyo na siya nga if n is equal to 6, ang sum na niya is 91. It's like this. Yeah, 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square plus 6 square. That's 91. That's the minimum. Less than 100 siya. Okay? Try to check it later. Then we can also have if so kaagi naman mo ana before sa C, so it's like gi-translate na nato sa MATLAB nga language. So if then else nga statement. So simple naman ang if else then nga statement. Okay, let's have a very simple example sa if else nga logical statement. Okay, let's have if, okay, start at x equals 1 and then y equals, let's say, -2. Then we'll have this condition if x is greater than y, shift enter, then print f, ato i-print nga x is greater than y. So narin tayo else, or since pwede man tadaghag option, so else if x is less than y, shift enter, print f, y is x is less na lang, x is lesser than y, shift enter, then else. Okay, if dili siya greater, dili siya less than, so unsa ka siya, x is equal to y. Okay, and then shift enter, n. So based sa kaning initial condition, ang x kay 1, y is -2. Of course, ang masatisfy ani nga condition is katong the first condition, which is x is greater than y. So ang i-print niya, of course, is x is greater than y. So
base 3 mo na siya ang ni gawas. Okay. We could have placed /n diri para mo new line siya. Okay. So that's for if else then. Okay. Next is so far atong ginagamit is kanina sa what you call this. This is the command window. So we've used this heavily, di ba? Dito nagamit sa atong pag-calculate as calculator. So sa command window ta nagamit. Well, that is fine since what we did kay small naman nga calculations and simple lang nga codes ato ang gipang input sa command window. But what if dako na nga program ang imuhang buhaton tapos dili na siya actually practical nga i-input nimo tanan sa command window. So pwede nato nga kay tanawa gani if pagkuan ka sa command window mawagtang man, di ba? Let's say i-enter nimo dili siya kay way nga ma-review nimo ba? O sige pa kag up arrow up tapos binagsa ang iyahang pag-show sa imong codes. Whereas kung magbuhat kag notepad, that's like magbuhat kag program sa C, right? Nakalista man to. So kung i-review nimo ang codes, nawa dito sa katong notebook nimo o katong sa .c nga file. The same po din sa MATLAB. Buhat ta og program nga isuwat nimo siya tapos ma-review nimo. It's like a file. And in this case, a MATLAB file, an M file. And we call that one as script. Okay? So we will be using script from now on. So sa script na kay magbuhat kag program, but before ka magpakabuhat sa program, na kay algorithm dapat kung saan mo pag-solve ang problem. Of course, importante kay ang algorithm. An algorithm is a step-by-step naman siya nga approach sa mga problem. Saan mo siya pag-solve in such a way nga ma-understand sa computer. And we can also utilize the top-down design approach. Let's say na kay problem nga mag-calculate ka sa area sa circle. Okay? So, unsay dapat nimo nga algorithm para i-solve nimo ang area sa circle. So, first is i-determine nimo una unsa may kailangan para ma-solve ang area sa circle. So, that would mean based sa imong knowledge sa elementary or sa high school, mag-need ka dapat og radius sa circle. Okay? Then, given the radius, makuha nimo ang area sa circle. And then next is i-display nimo ang result. So that's the simple algorithm. Okay? So this is the algorithm, and then your pseudocode might look like this. You get the input. So na kay murag steps i-code nimo diha how to get the radius. Then a way of calculating sa area. So dili na mag-calculate na dayon sa area sa circle, and then display ang output. Okay? So once a problem has been analyzed and the algorithm for its solution has been written and refined, then the algorithm then is translated into a particular programming language. In this case, it's MATLAB. Okay? So we have a computer program is actually a sequence of instructions in a given language that accomplishes a task. And to execute or run a program is to have the computer actually follow these instructions. So a high-level language have English-like commands, just like MATLAB, Python, and Java, and so on. So the computer, however, can interpret commands only written in its machine language. So before, nakay-program, para mahimo siyang machine language, kailangan ka og in between nga murag tool para mahimo siyang machine language sa computer program. So we have compiler, right? Sa C na kay compiler. Okay? But for the case sa MATLAB, we don't have compiler because each line of code sa MATLAB is interpreted automatic. So that's why MATLAB file is termed as script, not a computer program, because ang program man good is kana na siyang mga program nga let's say sa C o sa C++ nga kailangan ka compiler. Sa MATLAB and Python, they don't have that.
in line by line man siya as interpreted siya mas baga high level gyud siya nga language ba nga kanang di na compiler na interpreter siya line by line automatic siya na ay resolve. Actually script dapat ang mas proper na term or correct na term, not a computer program. But since most people in the past, computer programmer, computer scientists, software engineers have interchangeably used the two terms ba, script and computer program. So, mora po na din eh. When I say script or computer program, maybe they mean the same thing. Kaso kana na lang aton ang script sometimes ginatawag nila o computer program. So let's create a script. So as you can see here, ang imuhang MATLAB yung mga layout. So if you are using a cell phone, dali na po to sa cellphone na ang instruction is naa sa module, dali naman to. Click nimo makabuhat man ka og script file. Dinhi is na dinhi sa kani new script na rin nakabutang dinhi new script. So if you click this one, so I have now the script. Kani, this is the script. This is the command window. The script, command window. Okay. So I'll have to cut lang sa kaning video kay medyo malapit na siya malapas sa 1 hour. So part 3 sa kaning video is discuss ta sa script file. Okay. See you sa next video.